Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Neri Salma. I'm Nafa Amalia. We will bring you about local wisdom in Indonesia. Budaya merupakan seperangkat norma, nilai-nilai, kepercayaan, dan adat istiadat yang berada di Indonesia. Culture is a set of norms, values, beliefs, customs, and arts in Indonesia. Berikut merupakan beberapa contoh kebudayaan di Indonesia seperti karapan sapi, kasada, tanam sasi, tabuik, dan ngaben. Here are some examples of culture in Indonesia: bull race, kasada, tanam sasi, tabuik, and ngaben. Yang pertama adalah karapan sapi. Karapan sapi biasanya dilakukan oleh masyarakat Madura dalam bentuk perlombaan sapi secara turun-menurun. Bull race is one of the traditional ceremonies carried out by the Madurese people for generations. This ceremony is carried out in the form of a cattle race that is carried out a full party that is carried out for generations. Yang kedua adalah kasada. Kasada merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bromo Tengger Semeru. Upacara ini dilakukan pada tanggal 14 Kasada. The second is kasada. Kasada ceremony, which is carried out annually, is also an example of Indonesian culture. The ceremony carried out every 14th Kasada of the Tengger Hindu traditional calendar is the promise of the Tengger trip to Bromo. Yang ketiga adalah tanam sasi. Tanam sasi adalah berupa upacara yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Merauke. Upacara ini dilakukan setelah 40 hari kematian, kemudian setelah 1000 hari dicabut. The third, planting sasi. Planting sasi is a traditional ceremony to prevent death in Merauke. The sasi used in this ceremony is a type of wood that will be planted when the dead has reached 40 days and uprooted after 1000 days. Keempat adalah tabuik. Tabuik merupakan suatu tradisi yang biasanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Tabuik atau istilahnya bisa disebut dengan tabut merupakan peti kayu yang mengisahkan tentang peti kayu yang berisi tentang cucu Nabi. The fourth, tabuik. Parahyangan City also has an annual tradition that is always carried out every 10th of Muharram. Tabuik or tabut, which means wooden chest, tells the story of the kayu chest containing the body of the prophet's grandson being flown by the burro. Yang kelima adalah ngaben. Ngaben merupakan upacara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bali, di mana seseorang yang sudah meninggal harus disucikan kemudian dibakar di atas kayu. The fourth, ngaben. This culture is a commemoration of the death ceremony performed in Bali. A person who has died must be purified and then burned. These burning processions even uses special rituals to obtain ashes to be floated to the sea. Okay, thank you for joining